نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kafu jinamawu nusen patato ameke wagbeto ye bibie subo bene bobo idokwe nayi ni bawo abe leke ya igbone bene wona ya mi da pe ne mi le bie sosoke mi le bie gbegbe nti mi le bie jojo ne jomi do emo jojo nti ekeji be so ameke be ji fadu dadea ngbanyi ameke o trito alo ameke o bumo bemo ma ono sempata to mi da pe no todo lawo nígbà tá pé na ma o be eso ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anami ye mi le bi bebe ntifafa ne dido mi be nkono laji ar-rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam bayi na me siame kenele e mojo je nti bobo ni be mojo je bobo tia egbe a ya bazo le jatovo consider kede ami ponupona mi so asu ebe nyanti egbe a njaho amejuro to hede amejuro wa kela ponupona mi so tuba wa wonti kela ponupona mi so maube hosenti kela ponupona mi so enyake agbale ogbo ye mi akpo keklele mi anyabedi lekeye mi aswedo lekeye mi ahodo amejiro keye mi jesie amejiro keye gasiaga mi wakudo lifia enyi Suleiman Jimajo enyi ameke gasiaga mea enyi na kopi uvuvumi gasiaga mea eyona me ovana maube moji ye amesubo wona tuba pasaredo leke bele wodo nyaka bele gbona wodo leke ameon le sonyado leke ole wodo no tubade leke wa benya ledo lebo mi jibe mi anya ne banyi ezosisi ne ameleo ne banyi ende kela demo la plomo jina meleo ne wate po clair do maube yanti Mala Suleiman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abele ke mblo gasiaga me medina sa ye mi wana wazi ho ke mbo va toma onya gbongbon le antenne yaji. Ye mi dona ameo subo ke gasiaga me o pasana mi do nyonu nusu de kaje wa me gan o pasana mi do ye mi va igbona maonya. Le maonya me mblo me ame keredo pasa mi do be aployoyi mau be moji ni ano konayo ni yolate ponome emi amiji be mi anya parce que islam be doy islam be do andi leki ni tuba nana me tutuba miji be mi anya be di nuke oyo na be tuba o yo ba ma dakpena maunu sen patato ke e jona me ke jure do ebe mo jojo eji enuke oyo na be tuba egomele ni be atro gbova ne mi be atro gbova ni apo edo jisi be adam be vire pepe ke o le ja jile no be podome e bobodo mo be se gome ya rabbi fifia game ke ova ni gbadia fi ke o te va inua e vanana kaka ameva trona sona kudo fi ke belle be subo vo agbetore pepe ya game ke be le tolo no abe podome ya e kana titan kudo be wala be erika ko ila subo vo ke va enu va dogoa e do be va kona donc no be amede wo tu be go be etro gbova jose ke jokui entoa etro gbova ne be jose me e yo na be islam
que wa mo la trova islam e o le broni mo wa dasi afiko le san wa dasi afiko le san ni wa va islam ya ne o po la po be yuda to a ele pasa mo se do mi wa mi pasa mo mi acha mi pasa mo se do Kristo to pasa Yesu do mi acha mi pasa Yesu do parce que mi khosedo Yesu be yanti ke be bro mi khosedo mo se be yanti ke be bro afia on est dasi Yesu alors on est dasi mo se o le yo le kento yi o le yo be oni va mo be moji yo akpega ka imam enyati a nyatire ke edo apeji nye gba legbegbe Allahu akbar donu kentia mimu senanu agome mawu pa me dodo pata mi apo edo jesibe ne mawu nyi deka nu kenti be do agbeto va hia me nyi deka maten so hose vovovo so na prophète o pata ne manyi be hose deka be so na o voa amesia me wona be subo sigbere kebe jelebe eyime kafla ne oyimo segboa nyatepe me ano oyimo se bagbale mea le Deutéronome 6 verset 4 Mosebe eyime a edo ye bragbe so gbon enyato herena Israel viobe shemanu Israel Adonai Eloheno Adonai Echad sigbere kebe gba kul huwa Allah ahad ye bragbe ma echad Arab ma ahad langue de oni o le similaire na wano no ele sibere ke vegbe kudo gengbo la te no nene kudo tableke ola no se wano no le me wano no le se ya ola no se nya ko le gbon funa nene benyi wa wa enyati wa kebe gbon ebe midoto Israel vio Yehowa mau ye le nya be mau de ka egome le ibe no le ja subo mau de ka enyake mau gbona mose wa ye nyatepe mea le esegba to mea mau ya so se sona mose a mau le tone be mose mi la ko le Exode 20 à partir de verset 1 mau le gbe mose donc gemeke mu de ojo le kulu vinye home ngba wono no meri pipe no meta tare pele jinkusi alo anyigba be titina so to fona enyema wo ngba no meri pipe alors aboboro no meri pipe be nko alo adu metone a ngba odo nu kentia ma ho anu munyi le bible me wa Allahu akbar ne odidi va Isaiah ola po be prophète o sugbon mi a ba Isaiah ja gbronya wa pepepe ma obu boare ke mu le oko la subo ne ma o de kabe il n'y a d'autre Dieu que Dieu seul c'est lui seul qui sauve là no po le Isaiah 21 verset 45 no gbadidi va ma o pa me dodon to herika ko ina be Yesu Christo Maria be via ebe no la reka le bie be apeto e sekel ni segbanto e chatro don kunya ke mo segbon ebe mi do to Israel vio Yehowa mawu le nyimia be mawu de ka honko nya se egbeke be do anwere ebe Yehowa mawu ele nyimia be mawu gbrobe Yehowa mawu le nyimia be mawu ebe Yehowa mawu le nyimia be mawu ga nyekudu mia be Yehowa ele nyimia mawu de ka ebe le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et il dit, tu aimeras le Seigneur notre Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et bien, on le dit, Yehowa mau, qu'il est nyekudo. Yesu le pomo be nyekudo, be maua. O la le kudo ape dio. Kudo tame susu, kudo ape seo. Yesu dit, voici le second. Et bien, mi quoi c'est vegora, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ola no novio se un toke nini no senyati kebe gbolwa ola po edo jesibe bobonye nye na mau de ka ye kpobe gbolon na mi be miawo wa enyati on pepepe no vai Muhammad sallallahu alaihi wasallam boa e chale gbona mi le hadith me be la yuminu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi man yuhibbu li nafsi et bien personne ne peut dire qu'il est croyant s'il n'aime pas ce qu'il veut pour son prochain amere pepe ma globe ni khoseto ne mo lon kento jina do kwe na novio combien po de sibe so prophète odi kakava je Mose di kakava je Yesu Christo di va je Muhammad dia wakpata sallallahu alaihi wasallam wakpata nyare ka ole bonami beri nya subo mawu de ka eye miano novio se le mino na miaro kwe nini ke wo mia po de sibe le ke islam bonami be prophète wakpata oboboro ma obese gomea donc et ce que gomme Yesu Christo kudo Mose
sɔdze muhammed sallallahu alaihi wa sallam dia ese ke gɔme wo kpatɔ yɔ be dukɔwo ɖoa ese wɔn mee mi le yɔ adukɔ kpata ɖo be one wɔ ɖeke be subɔsubɔ alo ye le nyi bɔbɔ nyenye be subɔsubɔ. Fua ole yɔ amewo be one va wɔ islam ma awusatɔwo be xɔ si. Yo enya kafla enyi mɔnukpɔkpɔ ɖe míase ŋɖe gɔme ne odawu lɔbɔ